स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 13 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान में ईरानी न्यूक्लियर और फौजी तंसीबात पर किए एयर स्ट्राइक्स। शहरी इलाके भी हमलों की जद में। आर्मी चीफ, IRGC कमांडर्स व दीगर आला ईरानी कमांडर समेत कई एटमी साइंसदानों की हमले में मौत। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमीनेई ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब देने का दिया हुक्म। कहा, ईरान की जवाबी कार्रवाई की कोई हद नहीं, सयूनी ममलिकत को नताइज के लिए तैयार रहने का इंतबाह। इसराइली हमलों के बाद ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर दागे 100 ड्रोन्स। इसराइल फौज ने भी की ईरानी हमलों की तौसीख। कहा, ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा। ईरान पर हमले को इसराइली PM नेतन्याहू ने दिया ऑपरेशन लायन का नाम। साथ ही एतराफ़ किया, इसराइल के वजूद की हिफाजत के लिए की गई ईरान के खिलाफ कार्रवाई। इसराइल के कई शहरों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। बाजार और तिजारती इदारे बंद। शहरियों को घरों में रहने यहूदी हुकूमत का मशवरा। 2 हफ्तों का राशन जमा कर लेने की भी हिदायत। इसराइल ईरान कशीदगी। भारत ने शहरियों के लिए हंगामी एडवाइजरी की जारी। तल अवीव में भारतीय एम्बेसी का मशवरा, गैर ज़रूरी नकल व हरकत से करे गुरेज। तवील अरसे से जालिम मुल्क के तौर पर जाना जाता है इसराइल। केरला CM पिनराई विजयन का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान पर इसराइली हमले को बताया नाकाबिल कबूल। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मसनूई ज़हानत के निज़ाम नस्ब किए जा रहे हैं, जिनकी मदद से अवाम की आमद व रफ्त का मुशाहिदा हो सकेगा मुमकिन। हुजूम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम। सऊदी क़यादत के हुक्म पर फ़लस्तीनी लड़का मोहम्मद हिजाज की रियाज आमद। शाह खालिद आई अस्पताल में आंखों का इलाज। गजा पर इसराइली हमले में लड़का हो गया था बीनाई से महरूम। अयाम हज के दौरान सऊदी हुकाम की तिब्बी खिदमात से 97% हुजाज कराम मुतमईन। QR कोड स्कैन कर हासिल की गई हुजाज की राय। 8 ज़बानों में तफसीली सर्वे। गजा की हमास की हिमायत वाली पुलिस फोर्सेस ने इसराइली मलेशिया के 12 अरकान को हलाक करने का किया दावा। इसराइली हिमायती ग्रुप्स ने कहा, ये इमदादी वर्कर्स थे जो बस में कर रहे थे सफ़र। अमेरिका ने पाकिस्तानी फौजी सरबरा आसिम मुनीर को अमेरिकी फ़ौज की 250वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए किया मदऊ। 14 जून को आसिम मुनीर जाएंगे अमेरिका। अहमदाबाद तैयारा हादसा। आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। दुनिया हिंदुस्तान के गम में शरीक। ईरानी एम्बेसी में दुआ। आलमी बरादरी ने मुतासरीन के लिए किया इजहार एकजहती। PM मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे के मुकाम का किया दौरा। जिंदा बच जाने वाले वाहिद फर्द से की मुलाकात। हादसे पर किया शदीद रंज व गम का इजहार। फ्यूल और टेम्परेचर ने किसी के बचने का इम्कान कर दिया खत्म। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मुकाम का दौरा करने वाले अमित शाह का बयान। हलाक शुदगान की DNA से शनाख्त। टाटा ग्रुप की जानिब से एयर इंडिया फ्लाइट हादसे के महलूकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए एक्स-ग्रेशिया का ऐलान। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की तामीर का भी मंसूबा। अहमदाबाद फ्लाइट हादसे में गुजरात का साबिक CM विजय रूपानी की मौत की हुई तस्दीक। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गुजरात कन्वेनर बदरुद्दीन हलानी का भी इंतकाल। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड लाजमी। रेलवे मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला। जाली बुकिंग पर लगाम लगाने इक़दाम। कहा, आधार के बगैर फौरी टिकट नहीं। अगर BJP इख्तिदार में आई तो रिजर्वेशन कर देगी खत्म। CM रेवंत रेड्डी के इस रिमार्क पर CM को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत। BJP हैतिक इज्जत केस में रोक। तेलंगाना की ख़वातीन पुलिसिंग दुनिया की बेहतरीन पुलिसिंग। मिस वर्ल्ड ओपन सुजाता का बयान। हैदराबाद से दौरान रुखसत कहा, हैदराबाद में मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और गर्मजोशी का तजुर्बा। तेलंगाना हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन हज की वापसी का सिलसिला हुआ शुरू। शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। 262 खुश नसीब आज़मीन शहर वापस।
تلنگانہ حکومت کا اہم فیصلہ، 10 وزراء کو اضلاع کے انچارج وزراء مقرر، بھٹی وکرمارکا، کونڈا سریکا اور اتم کمار ریڈی فہرست سے غائب۔ تلنگانہ میں IPS عہدیداروں کے تبادلے، ہری چندر کلیکٹر حیدرآباد، مزمل خان ڈائریکٹر سول سپلائز و بی شفیع اللہ سیکریٹری اقلیتی بہبود مقرر۔ تلنگانہ میں مانسون سرگرم، آئندہ 5 دن تک شدید بارش کی پیش قیاسی، محکمہ موسمیات کا الرٹ، بارش و تیز ہواؤں سے معمولات زندگی متاثر۔ ایران اسرائیل جنگ کا اثر، سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 93,900 روپے فی تولہ درج، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,02,100 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,100 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، ID کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔ میں کریئر بنانا ہے، پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیوتھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کیریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کیریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کیریئر، چوز ڈاکٹر۔